اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے، قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے۔ اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ جو اب بھی ہے میدان میں کھڑے، باطل سے ہر محاذ پر ڈٹ کر ہے جو لڑے، باطل سے ہر محاذ پر ڈٹ کر ہے جو لڑے، وہ کر رہے ہیں آج بھی نصرت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے، قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے۔ اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ عشق علی ولی میں وہ سرشار ہو گئے، خلد بری کے اس طرح حقدار ہو گئے، خلد بری کے اس طرح حقدار ہو گئے۔ حاصل ہوئی جنہیں جنہیں قربت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے، قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے۔ اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ دفاع کریں گے ہم اپنے اصول کا، شاتم ہے اہل بیت کا، شاتم رسول کا، شاتم ہے اہل بیت کا، شاتم رسول کا۔ پیاری ہمیں ہے جان سے حرمت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے، قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے۔ اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ ہم نے اٹھایا دہر میں عباس کا علم، ہم پر رہے گا ہر گھڑی اللہ کا کرم، ہم پر رہے گا ہر گھڑی اللہ کا کرم۔ محشر میں ہم ہی پائیں گے شفقت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی۔ قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے، قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے۔ اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت
रसूल की। खैबर के मार्के को जरा गौर से पढ़ो, जो दी सदा नबी ने थी आवाज वो सुनो, जो दी सदा नबी ने थी आवाज वो सुनो। नादे अली को पढ़ना है सुन्नत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। अल्लाह का कुरान है सुन्नत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। कुरान और अहले बैत ही कुरान और सुन्नत है, कुरान और अहले बैत ही कुरान और सुन्नत है। अल्लाह का कुरान है सुन्नत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। लाएंगे जुल्फ़िकार अली हाथ में इमाम, करबल से आज तक का फिर लेंगे वो इंतकाम, करबल से आज तक का फिर लेंगे वो इंतकाम। देखेगा ये जमाना फिर ताकत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। अल्लाह का कुरान है सुन्नत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। कुरान और अहले बैत ही कुरान और सुन्नत है, कुरान और अहले बैत ही कुरान और सुन्नत है। अल्लाह का कुरान है सुन्नत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। शहीद की है सदा आ रही सुनो, पैगाम इत्तेहाद ये फैला रही सुनो, पैगाम इत्तेहाद ये फैला रही सुनो। यकजानो कल्ब हो सभी उम्मत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। अल्लाह का कुरान है सुन्नत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। कुरान और अहले बैत ही कुरान और सुन्नत है, कुरान और अहले बैत ही कुरान और सुन्नत है। अल्लाह का कुरान है सुन्नत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। मिल्लत के सारे तबकों का हर एक तर्जुमान आएगा अपने साथ में मीनारे पाकिस्तान, आएगा अपने साथ में मीनारे पाकिस्तान। जिनके दिलों में बसती है चाहत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। अल्लाह का कुरान है सुन्नत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। कुरान और अहले बैत ही कुरान और सुन्नत है, कुरान और अहले बैत ही कुरान और सुन्नत है। अल्लाह का कुरान है सुन्नत रसूल की, दोनों ही की तफसीर है इतरत रसूल की। खुदा का है फैसला, बादे नबी जो चल रहा 12 का सिलसिला, बादे नबी जो चल रहा 12 का सिलसिला। जाहिर है अहले बैत में अजमत रसूल की,
دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی. اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی. اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی. قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے، قرآن و اہل بیت ہی قرآن و سنت ہے. اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی. اللہ کا قرآن ہے سنت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی. دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی، دونوں ہی کی تفسیر ہے عطرت رسول کی.